Bonjour mes chers étudiants, donc on va commencer avec la série 1, l'exercice 1, principe de Fermat. Donc on vous demande, pardon, donc on vous demande de calculer le temps correspond au trajet du rayon entre le point A et B. Donc عندكم هنا le point A et B وبيناتهم واحد un dioptre plan H'. Donc on vous demande de calculer calcule le temps t correspond au trajet du rayon entre le point A et B. Donc entre le point A et B, غادي يكون عندنا un temps هنايا سميوه pardon donc un temps هنا غادي يكون عندكم واحد لو طون T1 اللي تيغال طو A I هنايا I وهنا غادي يكون واحد لو طون طو 2 تيغال طو I B. ما غاديش يكون نفس لو طون لانه عندنا دي ميليو ديفيرون ان ان غادي تكون كورسبوندي لها واحد لا فيتيس V1 وهنايا غتكون واحد لا فيتيس V2 لان بالنسبه لا ليميير ماشي بحال لا ميكانيك كلاسيك غادي على حساب لي ميليو. هنا عندك ان 1 هنا عندك ان 2 دونك طو ايغال ولا طو ا بي غادي نقسموها هي طو ا اي بليس طو اي بي كي تيغال شنو هو لو طون؟ لو طون هو لا ديستونس على لا فيتيس، هي المسافه على السرعه، يعني هي ا اي على غادي تكون هنا في 1 والطو اي بي غادي تكون ا اي بي على في 2. وحنا نعرفو بلي اون سي كو غادي تكون عندكم لا فيتيس في 1 هي سرعة الضوء سي على لو ميليو ان 1 و في 2 هي سرعة الضوء على ان 2. دونك ce qui fait que taux AB est égal à AI على V1 يعني C على N1 plus IB على C على N2. دونك هنا غادي تقلب تولي N1 الفوق N1 AI plus N2 IB كلهم على C. دونك بالنسبة لأي بقات لنا أي. دوك حنا كاع لو بيت ديالنا باش نشوفو طو أ بي ونشوفو لو برانسيب دو فيرما باش يدير ان تراجي مينيمال خصنا بوغ ان مينيموم خصنا نديرو الديريفي نتاع أ بي بارابور دي إكس ولا على حساب هنايا عندنا دي إكس إيتيغال زيرو. نشوفو شنو هما لي ريزولطا اللي غادي يخرجو لنا من هاد لا ديريفي. دونك في الأول غادي نطورو هادي غادي نحلوها طو أ بي أ إي شنو هي؟ أ إي أ كوا إيتيغال دونك هادي هي طو أ بي. دونك أ إي شنو هي أ إي؟ كنا ناخدو لو تريونغل أ إي أش. أ إي غادي تكون هي راسين نشوفو لا غولاسيون دو بيتاغور أ إي أو كاري تيغال أ أش أو كاري بلس أش إي أو كاري و أش إي ولا إي أش هي إكس. دونك أش إي دونك بويسكو لي كاري ما يهمناش أش إي ولا أ أش ماشي مشكل. دونك سي إكس كاري بلس أ أش أو كاري سي بون. دابا غادي نمشيو بالنسبة ل إي بي. إي بي غادي ناخدو لو تريونغل إي بي أش بريم. دونك إي بي تيغال إي أش racine de IH prime au carré plus H prime B au carré. H prime B au carré, c'est bon. Or, on a IH prime. Or, IH prime, quoi est égal IH prime? Il y a H prime
moins IH. Donc c'est HH' moins X. Donc هاد المسافة عندنا هنا H وهنا عندنا I وهنا عندنا H'. وهنا عندنا X. دونك IH' هي HH'. هاد IH' هادي تيقال هاد المسافة كاملة ناقص X. سي بون. دونك IH' égale H' moins X. دونك غتبقى لنا IH' نعاودوها. Donc IB, pardon. Donc IB est égal à racine de H' moins X au carré plus H'B au carré. C'est bon? Donc d'abord غادي نجيو نحطوه. Donc طو AB est égal à AI. AI ها هي. Donc N1 fois racine de X carré plus AH au carré plus N2 IB ها هي. Racine H'B au carré plus H' moins X au carré, le tout sur C. Donc le principe de Fermat qui est le taux minimal. Principe de Fermat. Qui est le taux minimal. Minimal. Donc هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو D de taux AB sur D de X est égal à 0. ونشوفو شنو غادي تخرج لنا هنا. Donc D de taux de AB sur dx غادي نشوفو D sur D de X de racine de X carré plus H au carré. كل وحدة نديروها بوحدها. غادي نديرو الديريفي ديال هادي اللي فيهم X والديريفي ديال هادي باش ما نكتروش علينا الكتابة بزاف. دونك هادي الديريفي ديالها هي dérivé d sur d de x de f de x هي f' de x ولا sur racine de f de x هي f' de x sur 2 racine de f de x. C'est bon. Donc تعطينا f' de x هي sur d de x. تعطينا هنا dérivé ديال x carré plus h carré. h c'est une constante. قلنا dérivé نتاع x carré هي 2x sur 2 racine de x carré plus ah au carré. C'est bon. D'abord maintenant d sur dx de racine de H'B au carré plus H' moins x au carré. هذه أكوا تيجا هي الديريفي نتاع الفوقانية. هذه c'est une constante. هذه c'est une constante. Donc dérivé ديال هذه كاملة هذه c'est une donc هذه c'est une fonction. Dérivé d'une fonction d sur d de x d'une fonction au carré il y a 2 fois f de x fois f' de x. ال f de x ديالنا هي هنا في هذه الحالة f de x ديالنا هي h' moins x. C'est bon. Donc تولي لنا d sur d de x de h' moins x au carré كي تولي لأن حنا من الديريفي درنا هادي خص تكون الديريفي ديال هادي كاملة يعني H'B au carré plus H' moins x au carré هادي كاملة بريم ديريفي sur 2 racines تاع داكشي اللي لداخل. دونك هادي سي اون كونستانت تولي لنا زيرو. تبقى لنا غير الديريفي ديال هادي اللي هي f de x au carré هي تعطينا 2h
h' moins x fois, on a 2f de x fois f' de x fois dérivée de moins x, il y a moins 1. C'est bon? On a moins 2 h' moins x. C'est bon? Donc, on va remplacer. On a d sur d de x de racine de h'b au carré plus h' moins x au carré. Il y a dérivée focale, on a moins 2 h' moins x sur 2 racines de h'b au carré plus h' moins x au carré. C'est bon? Donc, je vais remplacer d de taux de AB sur d de x. D, pardon. Donc, d de taux AB sur d de x sera déterminant. Donc, on a dérivé ديال هذه n1 sur c. المهم 1 sur c نخليوها على برا. عطينا n1 fois dérivée نتاع الاولى racine de x carré plus h carré هي 2x sur 2 racine de x carré plus h carré، يعني هي x sur racine تاع داك لو machin. Donc c'est x fois racine de x carré plus ah au carré plus n2 dérivée عاوتاني هنا 2 مع 2 يعني moins، يعني هنا تجينا moins h' moins x sur racine de h'b au carré plus h' moins x au carré. C'est bon? Donc, il y a dérivée. Donc, pour un minimum, ce qu'on a d de taux à b sur d de x c'est égal à 0. Et est égal à 0. Donc 1 sur c c'est une constante. On a n1 fois x sur racine de x carré plus ah au carré moins n2 fois h' moins x sur racine de h'b au carré plus h' moins x au carré est égal à 0. Donc n1 fois x sur قلنا racine de x carré plus h au carré في الأول racine de x carré plus h au carré هي ae. Donc sur ae plus n2 fois h' moins x قلنا هي هنا h' moins x هي i h'. وداك لو موشن التحتاني racine de h'b au carré plus h' moins x au carré هي هي ib. ها هي h' moins x au carré plus h'b au carré هي ib. Donc n1 هذه est égal à 0. هنا moins. Donc n1 fois x sur ae est égal à n2 fois i' sur ib. Donc x sur ae شنو هي x sur ae؟ x sur ae ها هي x. x sur ae هي c'est un cosinus تاع هاد l'angle. C'est bon؟ أولا sinus ديال هاد l'angle. هاد l'angle هو i1. Donc sinus i1 est égal à hi يعني x sur ae. Donc هذا sinus i1. Donc n1 sinus i1 est égal à n2 i' sur ib i' sur ib هو le sinus تاع هاد l'angle وهاد l'angle هو i2 لأن هادو sont parallèles وهادو sont deux angles alternes internes. C'est bon? Donc ils sont égaux. Donc sinus i2 est égal à i' sur ib.
Donc N2 sinus I2. Donc استنتجنا من la relation de Fermat la relation de Descartes. C'est bon. Donc هذا هو لي بيت نتاع ليكزيرسيس. دونك كنشكركم على التتبع ديالكم لي فيديو ديالي. ما تنساوش الاشتراك وداك تفعيل الجرس لان باقي عاد كنت تري انا في الحق انا اللي في هذا رمضان ما عطيتش بزاف لي فيديو. شي ديزولي مي غادي ان شاء الله هاد السيمانه غادي كل نهار نحاول ندير 3 4 فيديو l'optique l'électrostatique. Donc je vous remercie une deuxième fois et bon courage et à la prochaine.